नमस्कार। करी कराऊ थाऊ तुही तो बिनु अन्य गति नहीं। जो ढेगा ढेगा आखि दुईटी मो अंतरंग सहित भल पाई जहाको मो सब सुख दुखर साथी कराई नहीं थी, जहा पाखरे मु सब बेले मोर निजर अंतरंग कथा गुड़ी को असरंती भावे गपी चलुथिली। से कालिया ठाकुरंकर मानवीय लीला मते सबुबेले आकर्षण करिथि। सकाळर दांतकाठी ठारू आरंभ होई तांकर निजर पढ़ा जाए तांको पाखरे तांकर निजर जातकटिको तांकर राशिफल ठारू शुणी तांको दिनचर्या आरंभ हुए आउ रातिर नाच गीतर आसर रे शेष हुए। गीत गोविंद आउ देवदासी नाच कि सुंदर बड़ सिंगार बेश बेश मनोलोभा। ए मानवीय गुण पाखर मानवीय लीला करबा पई से तो धरा पृष्ठ रे अवतीर्ण। खाली सेतिकी नुह आज्ञा, सेतिकी नुह खाली निदाग ग्रीष्म रे से नरेंद्र पुष्करिणी को जानती सुलसुलिया मनमौजिया पवन खाइबा आउ चंदन रे लेपी हुंती देह को शीतल करिबा पई। देवस्नान पूर्णमी रे अत्यधिक स्नान जोगु तांको जर आसे आउ औषध खाइबा लगी से 10 मूल औषधर व्यवहार करती। तापरे सुस्थ होई नवजौवन वेशरे दर्शन दियंती भक्तजन को। कि मनमुग्धकर से लीला तांकर जेतबेले मन हुए मौसी माँ मंदिर पोड़पिठा खाइबा पई चली आसती भाई भौणी को साथी रे नहीं लक्ष्मी सान्ताणी को सेतबेले भूली जाती। पुणी जेतबेले फेरती मानभंजन पाई रसगोला खुई तांको प्रीतिबोला कथा कही मानभंजन करती। एई सबु मानवीय गुण देखिकी मु तांको पाखरे दिन को दिन मोर अनुभव गुड़िक तांको संगरे जेमती दिन को दिन बढ़ी चली थिला। आमे तो छार मनीष जीवन पात्र से जेतिकी भरी थांती आमर मागिबार चाहिदा मध्य दिन को दिन सेमती बढ़ी चली था। मोर किंतु जुक्ति गोटे अलगा प्रकार। से लीलामय ठाकुर जी जगतर कर्ता विश्व नियंता मु तांको पाखरे मागिबिनी, तांको पाखरे तो अड़ी करिबिनी, आउ कहा पाखरे करिबी। मोर छोटिया अनुभूति टे कहूची आज्ञा। मोर बड़ भाईंकर झियो मैट्रिक परीक्षा सरिला परे से चार्टर्ड पढ़िला। पिलादिनु से बहुत भल पढ़ुतिला, बहुत परिश्रमी थिला। से बहुत गुलगुलु होइकी कथा कहे सेथिलागी मु ताको टिके अधिक भल पाए। गोटे ग्रुप रो चार्टर्ड परीक्षा देला बेलकु से कहीं नर्भस हो जाइथिला। परीक्षा दबाकू आउ 2-4 दिन बाकी अच्छी थरे बड़ भाउजंकर फोन आसिला। बहुत व्यस्त थांती तांकर टोन सुनिकी मु पचारिली नुआबो कौन बहुत व्यस्त अच्छा कि? कहले हाँ भारी व्यस्त लगुची, मनटा जम्मा स्थिर रहुनी। मु कहली कहीं ना हाँ 2 दिन पर गुडलीर परीक्षा। मु कहली हाँ से मु तो जानी से तो बहुत परिश्रम भी करिची, तार प्रिपरेशन ठीक है कि? कहले हाँ हेइची जे किंतु से 2-3 दिन हेलानी भारी अस्तव्यस्त होउची, खाली कांदुची। परीक्षा ठीक से देई परिबो कि नहीं मते डाउट लागुची। तमे टिके ताको फोन रे बुझाओ तो। मु भाबिली कौन बुझेबी, पिलाटा एते परिश्रम करिची आ 2 दिन पर परीक्षा दबे ताको बुझेबी बा कौन। तथापि जेहेतु नुआबो कहिले मन बुझेबा पई मु कहली हो ताको टिके फोन दियो तो मु ता संगे कथा हेबी। जेतबेले से फोन करिकी कथा हला तादे मु कहली अरे गुडलू भल अछु तो? कहला हाँ भल। मु कहली परीक्षा पई प्रिपरेशन ठीक से करिनु कि? ना हाँ करिचे, भल भाबरे प्रिपरेशन करिचे। आउ तू एमती व्यस्त काहे कि जाउछु, कांदुछु काहे कि 2 दिन हेलानी मामा कहउतिले? कहला ना तादे टिके मनटा विचलित होउची, जमा कॉन्फिडेंस आसुनी। मु कहली कहीं प्रिपरेशन? ना हाँ प्रिपरेशन बहुत भल करिछि।
ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛୁ ତାହେଲେ ତୋର ଏତେ ଡରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ତୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେ। ବୁଝେଇ ତ ଦେଲି। ସେ କହିଲା ତା ଦେଇ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେ, ତୁ ଟିକେ ମୋ ଲାଗି ତୋର କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେ କରିଦେବୁ ତ, ସେ କାଳେ ତୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତି। ମୋତେ ଟିକେ ହସ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କାଳିଆ ଠାକୁର କ'ଣ କେବଳ ମୋର? ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାକୁର। ତୁ ବି ଡାକେ ନା, ତୋ କଥା ବି ଶୁଣିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। କହିଲା ମୋର ଏତେ କଥାକୁ ବେଳ କାହିଁ, ମୁଁ ତତେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ତତେ ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଦେଇ ଦଉଛି। ତୁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋ ଲାଗି ପ୍ରେୟାର କରୁଥିବୁ ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଫୋନ୍ଟା ରଖିଦେଲି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ପକେଇକି କହିଲି, ହେ କାଳିଆ ସାନ୍ତ, ପିଲାଟା ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ତାର ଫଳ ତାକୁ ଦେ ଭଗବାନ, ତାର ଫଳ ତାକୁ ଦେ। ଯଦି କିଛି ବା ମୂର୍ଖାମୀ ବଶତଃ ହଉ ବା ଅଜ୍ଞତା ବଶତଃ ହଉ, ମୂର୍ଖାମୀ ତ କୁହାବନି, ଅଜ୍ଞତା ବଶତଃ ହଉ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତ ଭାବ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି, ଯଦି ଟିକେ ଅହଂଭାବ ତା ଦେହରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ତାକୁ ତୁ ନିଜର ଛୁଆ ଭାବି କ୍ଷମା କରିଦେ ପ୍ରଭୁ। ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମନଟା ବୁଝିଲାନି। ତା ପରଦିନ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ପୁରୀରୁ ଆଣିଥିବା ରଥ ଦଉଡ଼ି, ଟିକେ ଦୟଣ ଜଟ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଏମିତି ଆଉ କିଛି ପୁରୀ ଗଲାବେଳେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡବା ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଥାଏ। ସେଇ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଡ଼ିଆଟେ ବନେଇଲି ଆଉ ତାପରେ କଟକ ନେଇକି ଗଲି। କଟକ ନେଇକି ଗଲାବେଳେ ତା ହାତରେ ଧରେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଏ ପୁଡ଼ିଆଟାକୁ ତୁ ପକେଟ ଭିତରେ ରଖିଥିବୁ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦବା ବେଳକୁ। କହିଲା କ'ଣ ଅଛି କି ତା ଦେଇ ଏଥିରେ, କ'ଣ କିଛି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଲେଖିଛୁ କି? ମୁଁ କହିଲି କିଛି ବି ନୁହଁ, ତତେ କହିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବୁ, ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ପର୍ବତ ଟାଳିଛି, ସଂଶୟ ନୁହଁ। ଆଉ ଯଦି ଭୟ ପାଉଛୁ, ଗୋଟେ କାଗଜରେ ତା ଲାଗି ଲେଖିକି ନେଇଥିଲି ହନୁମାନଙ୍କର 12 ମନ୍ତ୍ର। ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବା ବେଳକୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯିବା ବେଳକୁ ବା ଯୋଉଠିକି ଥାଉ ତୋ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଭୟ ପଶୁଛି, ତୁ ଟିକେ ତାକୁ ଥରେ ବୋଲିଦେବୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ବୋଲିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ପାଟିରେ ରଖିଥିବୁ। ସେଇ ଦିନ ତାକୁ ଦେଇକି ମୁଁ କଟକରୁ ଫେରି ଆସିଲି। ସେଇଦିନ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନେଲା ବା ନ ନେଲା ସେଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ ପରୀକ୍ଷା ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଥିଲା, କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦିନଠୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ପକାଉଥିଲି ଆଉ କହୁଥିଲି, ହେ ଭଗବାନ, ତୋର ଇଜ୍ଜତ, ତୋର ଲାଜ ତୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ମୋ ହାତରେ କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ କିଛି ବି ନୁହଁ। ମୁଁ ତାର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁକା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି। ଏହା ଛଡ଼ା ମୋର ଅବଦାନ କିଛି ନଥିଲା ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଦିନ ତାଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଖୁସିର ଖବରଟି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ସେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଖୁସି ହେଇକି କହିଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କେବଳ 2ଟି ଢେଗା ଢେଗା ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଲୀଳାମୟ ଠାକୁର ଯିଏ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ବନ୍ଧା, ସେ ମୋତେ ଠକି ପାରିଥାନ୍ତେ କେମିତି? ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ହେ କଳା ଠାକୁର, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧରିଥା ଆଉ ତୋର ମାନବୀୟ ଗୁଣକୁ ଏମିତି ପ୍ରକାଶ କରିଚା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।